द्वितीय थेसलोनिकी थेसलोनी मंडली को पाउलंकर द्वितीय पत्र 2 पर्व 10 पद कारण परित्राण प्राप्त हेबा निमंते सेमाने सत्य प्रति श्रद्धा भाव बही नाहांती। एटा मु मझिरु पढ़िली एटा एक्चुअली 9 पदर द्वितीयांश पर समाप्त करिया पाए 10 पद लिखाई। जो मैंने वाक्य आड़ को ध्यान करुँच देखी जाना पारे 9 पद लिखाई शयतानर शक्ति अनुसार समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह वो अद्भुत कर्म पुणी विनाश प्राप्त मानक निकटरे जो माने विनाश प्राप्त से मानक निकटरे समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे सही अधर्म पुरुष आगमन हेबो से अधर्म पुरुषर आगमन हेबो। 10 पद कारण परित्राण प्राप्त हेबा निमंते से माने कहिले को माने विनाश प्राप्त हेबाकू जो माने निर्धारित होइचंती बा विनाश प्राप्त जो माने हेबे ईश्वरंग वाक्य प्रति कर्ण देबे नाही सत्यता जानले मतो सत्यतारे चलिबे नाही प्रभु को से माने श्रद्धा करिबे नाही प्रेम करिबे नाही सेही प्रकार लोक माना पाए लिखा जाइछि जे से माने सत्य प्रति श्रद्धा भाव बही नांती। सत्य कौन पिला तो पचारे सत्य कौन बोले यीशु को पचारे आश्चर्य कथा सत्य तो आप कोठी भी पाई परिबे नाही। यीशु जितले कथा कहते दुईटा तांको कथारे दुईटा पद से व्यवहार करुले सत्य सत्य मुंद मुह को कहूँ मु सत्य आ जहाँ कहूँ सत्य कहूँ वाक्य सत्य वाक्य सत्य अटे वाक्य सत्य अटे आ से निजे सत्य अटे से आंबे पथ आंबे सत्य आंबे जीवन से कहले मो पथ सत्य जीवन मुख निर्गत वाक्य विफल हो फेर ना से जो उद्देश्य नहीं कि वाक्य प्रेरण करेंगे से वाक्य सफल हेब। आकाश मंडल लोप पाइब ईश्वर वाक्यर बिंदु को विसर्ग लोप पाइब ना। आपण देखिए वाक्यर गुरुत्व एते भयंकर ईश्वर वाक्य दि जाइए वाक्यर गुरुत्व वाक्यर स्थायित्व वाक्यर दृढ़ता वाक्यर सत्यता वाक्यर ग्यारंटी आ वाक्य भितर प्रभुंकर परिप्रकाश बा एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वरंकर उपस्थिति तांको वाक्य रे जदि वाक्य रे अभिषेक निर्गत हेबो ताहा मनुष्यर हृदय भितर प्रवेश करिबो। ईश्वरंक वाक्य जदि मस्तिष्क निर्गत हेबो ज्ञानर वाक्य ता मस्तिष्क रे प्रवेश करिबो। आत्मांक अभिषेक रे जदि वाक्य निर्गत हेबो ता अंतर निर्गत हेले अंतर भितर प्रवेश करिबो। एते अनेक लोक आज कन्विन्स हेई पारंती नाही काहे हेई पारंती नाही एथिपाई परिवर्तन एथिपाई कन्विन्स हेई पारंती नाही सचेतन हेई पारंती नाही बुझी पारंती नाही जे सेमाने सत्य वाक्य ग्रहण करिया पाई प्रभुଙ୍କ दास माने जहा कहंते ता ग्रहण करिया पाई प्रस्तुत नहंती तांको भितरे गोटे विषय थाए ता जे रीजनिंग कारण एई कारण जोगो एटा हैला सेही कारण जोगो सेटा हैला एई प्रकार चिंताधारा जेते बेले कि प्रभुଙ୍କ दास मानकर हेउ कि विश्वासी मानकर हेउ सुनिबारे जेते बेले कि एई प्रकार चिंताधारा आसे सेते बेले अमानकर अजनातारे अदेखा अशुणा भावरे आमे ईश्वरଙ୍କ वाक्य को अंतर भितरे ग्रहण करिया को नाराज हेइथाउ नाराज ग्रहण करबे प्रस्तुत हेइ नथाउ। सत्य प्रति सत्य कोठी अछि ईश्वरଙ୍କ वाक्य रे सत्यता अछि सत्य प्रति श्रद्धा भाव बही नाहंती। ईश्वरଙ୍କ वाक्य स्नेह रे श्रद्धा रे प्रेम रे आमे ग्रहण करिया को पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड। बाधी पारे मु कहतली प्रथम दिन ईश्वरଙ୍କ वाक्य दीधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर जिरिमिया कहउछन ईश्वरଙ୍କ वाक्य अग्नि परि जिरिमिया कहउछन ईश्वरଙ୍କ वाक्य हातोड़ी परि प्रभु वाक्य लेखा अछि ईश्वरଙ୍କ वाक्य जल परि ईश्वरଙ୍କ वाक्य मुखर दर्पण परि दर्पण केबे मिछ कथा कहे ना
ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର 5 ଥର ଦର୍ପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇଟା ବଡ଼, ମୁଁ ବି 2-3 ଥର ଦେଖିଛି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆରେ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଉଛି କେମିତି ଦିଶୁଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ କେବେ ମିଛ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲିଲେ। ଯୁବା ପିଲାମାନେ, ତମେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟୁଛ, କୋଉଠି ଲାଇଟ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାର ଲାଇଟ୍ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଆଉ ଦେଖିବ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ତୁମେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଷ୍ଟର ଗୋଲାପଙ୍କର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଘଡ଼ିରେ 10:13 ହେଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଯାଇଯିବା। ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ କହିଲେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଶେଷ କରିଦେବି, 15 ମିନିଟ୍ କହିଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଶେଷ କରିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣେ ସଂକୋଚ ଆସୁଛି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟେ ଯିବା କି? ତମର ଭାତ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଭୋକ ହେଲା ବୋଲି ତ ଯାଇକି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ମୁଗ ଡାଲ କଦଳୀ ଖାଇକି ଆସିଲି ଏବେ, ଆଉ ପାଣି ପିଇଲି। ମୋର କହିବାରେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। ଖାଇ ଭୋକ ହେଲେ ମୁଁ ମାଗିକି ଖାଇବାଟା ଖାଇବେ। କେତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବା? ହ୍ୟାଲୋ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶୁଣୁଛ ନା ନାହିଁ? ନା 40 ମିନିଟ୍? ଘଣ୍ଟେ ତ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁ କରିପାରିବିନି? ମୋତେ ଗୋଟେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ, ମୋ ଭାଇମାନେ। ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାନ୍ ୱି ଗୋ ଅପ୍ ଟୁ, ଯେହେତୁ 10:15 ହେଇଛି, 11:15 ଯେ ଯିବା କି? ଆପଣ ରାତି ଘଣ୍ଟେରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ମୁଁ ରାତିରେ 4ଟା ଅଧେରେ ଉଠିକି କନ୍ଧମାଳ ଯିବି। ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ମୁଁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯିବି। ଏବେ ଜିତୁ ବାବୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନୂଆଗାଁ ଯାଉଛି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏବେ ରାତିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ସହ 2 ଜଣ ବିଶପ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଠି ଜୟପୁରରେ 4 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଡିନେସନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଟିମ୍ର ବିଶପ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ଯୁବରାଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ଯୁବରାଜ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ଅଛୁ। ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ନାହିଁ, ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି ତ ସବୁ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଅଧରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାଇଁ କି? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ? 10ଟା ଅଧେରେ, 11ଟା ଅଧେରେ, 9ଟା ଅଧେରେ ବାହାରିଲେ କି? କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ? ଫାରୋ କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମଉସାଙ୍କୁ, କହିଲେ ନେଇଯାଅ ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପରେ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। କେତେବେଳେ କହିଲେ? କମନ୍, କେତେବେଳେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା କହିନାହାନ୍ତି? ଟାଇମ୍ ଜଣା ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ କହିଲେ ଉଠ ଆଉ ବାହାରି ଯାଅ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ। ବରଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଣାଉ ଢୁଣାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏଇ ଦେଖ ବରଙ୍କ ଆଗମନ ହେଲା ବୋଲି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଚିତ୍କାର ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଆଜି 12ଟା ଅଧେରେ ଛାଡ଼ିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତମେ ଯିଏ ଶୋଇବା କଥା ଶୁଅ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ତମକୁ ଖୁଆଇବେ, ହେଲା କି? ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କହୁ କହୁ ଯଦି ରାତି 4ଟା ଯାଏ ମୁଁ ତ କହିପାରେ। ହେଲା, ଶୁଣିଲେ ତ? ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ। 50ଟା ଲୋକ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। 50ଟା ଲୋକ ଦରକାର, ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଦରକାର। ହେଲା, 50ଟା ଲୋକ ବସିବେ। ମୁଁ କହୁଛି 4ଟା ବୋଲି, 4ଟା କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ 4ଟା ଅଧେରେ ବାହାରିବି। ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଠୁ ବରିଗୁମା ଯାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଛି, ହେଲା କି? ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି ସେଇ ରୁମ୍ଟା ଏତେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଯାଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଟିକେ ଠିକ୍ ଶୋଇବା ଦରକାର ରାତ୍ରି ସମୟରେ। ଏନିହାଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ବହିବାଟା। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର କ୍ରାଇଟେରିଆ କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ଆପଣ ତ ଶୁଣି ସାରିଲେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ 2 ପର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ସିଧା ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମୋ ସହ ରେଫରେନ୍ସ ଖୋଲିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲିକି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଲେଖନ୍ତୁ।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଦୁଇ ପର୍ବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ, ଦ ଡେ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେ କରି କୌଣସି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ କି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଅ। କାଲିକି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଅମକ ତାରିଖରେ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାରଟା। ନଭେମ୍ବର ମାସ 14ରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ। ଦିନଦଣ୍ଡ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୂତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ପୁତ୍ର ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? He denied himself to know. ପୁଅ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କଲୁ? ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାହିଁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ତାଙ୍କ ଆଦି ଅନ୍ତ ଯାଉଛି। ଯେତେ ଲିମିଟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ, ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଜନ୍ମ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମା କୋଳରେ ଧରି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜି ରାତିରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା କହିବି। ଦ ପର୍ସନାଲିଟି, ଆଗମନ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖିବା। ଯୌନ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ 14 ପର୍ବ କହିଲା ଚାହୁଁଛି ଯୌନ ଗଲିତ ସୁସମାଚାର 14 ପଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ବହି, ଏଠି କମା, ସେମିକୋଲନ୍, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ କୋଉଠି ପଢିବେ, କୋଉଠି ପଢିବେ, ତାପରେ ଆହୁରି ପଢିବେ। ଆମେ କେବେ କେବେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ପଢୁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନଥାଉ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କମା ଦେଇକି ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ସେଇ ତ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେଲା ନାଇଁ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଭଳି। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ମସିହଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ମସାୟାଙ୍କୁ, ଏସାୟାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମସିହ, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଭାବଣୀ ଥିଲା। ମିଖା ଦେଇଥିଲେ, ଜିସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଇକି ଆସିବେ, ପରିତ୍ରାଣ କରିଥାଇକି ଆସିବେ, ବେଥଲେହେମରୁ ଆସିବେ, ନାରୀ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ, এই କଥା ସେମାନେ ପଢିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମସିହ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବେ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ନୂତନ ନିୟମ, ବାଇବଲ ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମ ଯେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବାଇବଲ ସିଜ୍ ହେବ। ଅନେକଙ୍କୁ କେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ା ସିଜ୍ ହେବ, ଆପଣ ନାରସ୍ୱୀ କରିପାରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉପାସନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ବାଧା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯଦି ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ମରିଥିଲେ, ଏଇଠି ବସିଥିଲେ, ଏଇଠି ଉଠିଥିଲେ, ଏଇଠି ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏଇଠି କୁଷ୍ଠିକୁ ସୂଚୀ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ବେସାଇଦା ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଏଇଟା କାନାନଗର ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମସିହ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯୌନ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 5 ପର୍ବରେ କହିଲେ, ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 14 ପର୍ବର ଅଛୁ, ପୁଣି 14 ପର୍ବକୁ ଫେରିବା। ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୌନଙ୍କ ଲିପ୍ତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, 43 ପଦ, 43 words, ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜ ନାମରେ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କହିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଅଛି। ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ଆସିଥିଲେ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବାକ୍ୟରୁ ବି ପରମେଶ୍ୱର। ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ।
त्रिनिटी कहूँ त्रिएक परमेश्वर कहूँ बुझापी बहुत कष्ट मान प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुमारी कन्या गर्भक आसिले केमती कुमारी कन्या गर्भक आसिले केमती ईश्वर कथा कहते से कहले दीप्ति हो दीप्ति हो गला ही स्पोक द वर्ड आपण कथा कहूँ से आपण वाक्य मु जो कथा कहूँ मोर वाक्य से पिला माने तुम जो कथबार्ता कर तुम वाक्य से बापा गोटे कथा कहे घर लोक सब शुणे कहीं बापा वाक्य मुखर परमेश्वर मुख निर्गत वाक्य मरियम गर्भरे प्रवेश कला एटा मेडिकल साइंस प्रमाण करि परिबो नाही कथा आवाज शब्द मरियम को गर्भरे प्रवेश करी मांस पिंडला हो गला आसे जीशु के जन्म हो गले से बाइबल जोटा वाक्य धरिचंती से वाक्य ही जीशु हो जन्म हो गले आज आपण से वाक्य प्रिंटेड बही को धरिचंती मु धरिची आमे प्रत्येक दिन जीशु को देखी पारिबा जदि आमे बाइबल को ठीक रे पढ़िबा मु प्रत्येक दिन प्रभु को देखे तांको वाक्य रे तांको आवाज सुनी पारे स्वप्न दर्शन भावाणी चालना प्रेरणा निर्देश अनेक आम अच्छु जाचु आत्मारे पूर्ण हेले आमे भावाणी स्वप्न दर्शन चालना प्रेरणा मुझे चालना पाइली सेमती चालना पाइली एटा निर्देश पाइली आमे कहू ताठू अधिक ईश्वर जदि किए शुणा चाहूचे जगह बसी प्रभु रक्त कृत संतान संतति दास दासी माने बाइबल पढ़ंतु डायरेक्ट प्रभु रब शुणिबे हालेलुया ए बहीटा कथा कहे स्पीकिंग बुक एटा कथा कहिबार बही अन्य बही कबे कथा कहे ना बहुत बही अच्छी पृथ्वी रे मु भी मोर क्षुद्र जीवन में बहुत बही पढ़ी जदि गोटे बही कथा कहूँ बाइबल कथा कहे तार गोटे गोटे लाइन रे ईश्वर कथा स्वर बाहर प्रभु जो कथा कहते पुरातन नियम भविष्य वक्ता मान द्वारा जाजक मान द्वारा राजा मान द्वारा से कथा से शब्द से आवाज से स्वर से वॉइस मरियमंकर उदर भितर प्रवेश करी मांस पिंडला होकर जीशु के जन्म हो गले प्रेज द लॉर्ड सेटा कोन क्रिएटिव पावर क्रिएटिव कैपेसिटी इन द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वरंकर वाक्य रे कार्य साधक शक्ति क्रिएटिव कहिले कार्य करिवो से वाक्य बाहर कार्य करिवो सुस्थ हुओ सुस्थ हो गला जाजकों को देखाओ देखाइबार सुस्थ हो गला सब सब तूफान बंद हो जा कहबार तूफान बंद होला मत कौन सी बालक आज कहते जीशु पुणी शैतान को धमक दे तूफान को धमक दे ना बड़ी कौन सी बालक मत आज कहते जयपुर रे तूफान को बड़ी प्रभु बंद करना कहीं तूफान झड़ तूफान तो प्रभु सृष्टि करिसंती प्रभु झड़ सृष्टि करिसंती जे सदा सदा बेले बहु बोली करिसंती तांकर टाइम रे बहिबो अनेक समय आम रंग इंटरप्रिटेशन करूँ वाक्य गुड़ाक एत सरल लगे सहज लगे जे आम भावु ठीक कथा शुणुचु बोली किंतु तुम पर मुहूर्त एकला बस चिंता कर तुम ठीक शुणुच ना भूल शुणुच से वाक्य भी परमेश्वर आपण भितर मो भीतर कार्य करती हेले से कहते जगह मु मोर पिता ना आसी तमें मत ग्रहण करना जे निज ना आसो तुम ग्रहण कर क्या ग्रहण कर मंडली आग को जड़े व्यक्ति आसार ना हूँ अधर्म पुरुष विनाशर संतान द्वितीय थेसलोनिके आम पढ़ुचु गतकाली ठार आरंभ करूँ देखो दयाक आसतु से द्वितीय थेसलोनिके मुझे पद देखला पर आगू जी ए देखो कौन लिखाई तीन पद कहीं कौन सी प्रकार तुम भ्रांति न जन्माऊ कारण प्रथमे धर्मच्युत घटिब लोक माने विश्वास रे पछकु फेरी जीवे गोटे कथा कहबी दुख करिबेने मोर भाई भौणी माने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रभुंकर सेवा कार्य मंडल सेवा कार्य करिवार स्ट्रक्चर बा गठन प्रणाली धीरे धीरे कोलैप्स सेवा को जाउची जेरूसलम रे कौन से ऑर्गेनाइजेशन नथिला आग प्रेरित माने सेवा कार्य करूतिले तापरे केते दिन परे मंडली बढ़िला परे 7 जन डिकन मान को बछा कला स्टीफान प्रखर निकोनीर तिमोन परमाना निकोलास ए निकोलास बोलिबा लोकटा आंटियोखियार लोक थिला यूरोप रो लोक थिला आउ से आसिकी यूरोप रो लोक माने केमति शासन करथले पृथ्वी को आपण जानि चंती से निकोलास निकोनास
बोली जो डिकन थे से 7 डिकन भितर से लोक आणिकी मंडली निकोलात्य मत प्रवेश कराइला से कथा आलोचना करने बेल बर्तमान ना এই মণ্ডলীরে অর্গানাইজেশন সংস্থার স্ট্রাকচার বা আদর্শ বা নমুনা কে প্রবেশ করাইলে আদ্য মণ্ডলীরে জনে ডিকন প্রবেশ করাইলে নহলে তা পূর্বরু আজ যোহন প্রচার কলে কালি পিতর প্রচার কলে তারপরে বার্থমে প্রচার কলে মাথিউ প্রচার কলে প্রত্যেক দিন গোটে জনে জনে প্রেরিত মানে প্রচার করুলে এ প্রকার কোনসি বোর্ড নথিলা পয়সা পত্র আসুলা দান আসুলা আর কোন হয়েছি ঘটনা তাঙ্ক ভিতরে মুখাপেক্ষী আরম্ভ ହେଲା জিহুদি विधवा माने ग्रीक भाषा कहते ग्रीक विधवा माने जो जिहुदी भाषा कहते जिहुदी विधवा माने ग्रीक विधवा मान भितर भागवंटा बंटी कला बेल को कौन है मुखापेक्षा करागला अच्छा मत कहतु दयाकोरी कौन कले भोजी ठीक रे चलो कौन कले आपण जो बागर भोजी करतु केबे खाइबे कि कौन कौन करा जाउची घरे कौन कले भोजी ठीक रे चलो समस्या हे ना केमती बांटिले ठीक रे चलो आज्ञा कहतु खली देखी बांटे ना मुह देखी बांटे किए गोटे कहतु सब नीरव खली देखी बांटब ना मुह देखी बांटब जो खली देखी बांटे भोजी ठीक चलो मुह देखी बांटिले केबे भी भोजी ठीक चलो ना तमें आपने जानते किसी कहबार आवश्यक ना एपाई आद्य मंडली समस्या सृष्टि है समस्त विश्व पुण्य स्थापन हेब प्रेरित 3 पर्व 21 पद एवरीथिंग विल बी रेस्टोर आद्य मंडली जेमती थिला शेष मंडली सेमती हेब प्रथम गौरव अपेक्षा द्वितीय गौरव आश्चर्यजनक हेब जोड़ा बर्तमान पास्टर गोलाप कहते ग्लोरी टू ग्लोरी महिमारु महिमा महिमारु महिमा स्टेप बाय स्टेप यू विल क्लाइम इनटू ग्लोरी आपण जीवन में मो जीवन प्रभुंर ग्लोरी प्रभु को मौसा पचारे प्रभु मत आपण महिमा देखा दियो आपन को देखा दियो से कहले मोर महिमा देखी तुम कौन कर तुम सम्मुख में मोर उत्तमता गमन करी आई विल शो माय गुडनेस नॉट द ग्लोरी ठीक अच्छे तुम मोर महिमा देखा चाहूच तो मुझे तुमको महिमा देखई पारि ना कहीं मनीष मत देखी बंची पार ना किंतु तुमको गुडनेस देखेबी उत्तमता देखेबी कौन ए पथर सेपटे मुझे जाऊँगी मो पिटी को अनइब गोटे कणा देकी छिद्र देकी आ मौसा एमती अनइला बेलू प्रभु जाऊँच सेपटे पिठी देखिकी मुख तेजियान हो गला कौन देखिले परमेश्वर पश्चात भाव से देखिले शेष दिन मंडली प्रभुंर आत्मा एपरी भाव में कार्य करेंगे जे यही गाँव लोक से गाँ को प्रचार करने जाऊला बेले से गाँ लोक इे प्रचार आसुवे हस्पिटाल गला खाली हो रास्ता घाट रे लोक माने सुस्थ हेबे तर एमती गोटे गाँव में आम प्रचार करूँ उद्दीपना आसला 10 किलोमीटर रेंज रे लोक माने तले पड़ी रास्ता घाट रे बिलमाल रे पड़ी टेकी टेकी नहीं आम रात्रि गैस लाइट लगे एत एनाउंटिंग आसला गाँ भितर लोक फेरी पारे ना घरे थी लोक कन्वर्ट हे चार्ल्स फिनी गोटे फैक्ट्री को जाइए एत ग्लोरी थिला एत महिमा थिला एत एनाउंटिंग थिला तार चेहरा देखी तार ड्रेस देखिकी काउंटर में बसया 2टा झील थट्टा कले से सांग को भेटिया जाइए चार्ल्स फिनी से कहले मो सांग पठे दियो से थट्टा कले चार्ल्स फिनी किसी कहना खाली अन गोटे झील को अनइले मुह को सी भो भो कांदी पकेला से कही मु 2टा छुआ भांगी क्या मु गोटे बेश्या मु चरित्रहीन झीलटा आर गोटे झीलटा कहला मु मो स्वामी को विष देकी मारी कन्फेस एनॉइंटिंग एमिति आसीबो शेष दिन रे एबे भी अछि एनॉइंटिंग कहवा पूर्व लोक कन्वर्ट होइजिबे प्रभु प्रकाशिबे हालेलुया शेष दिन गौरव एक भयंकर गौरव हेबो काहे कि से आपण सती कन्या को प्रस्तुत करूछंती द्वितीय करन्ती 11 पर्व 2 पद सती कन्या मंडली एक स्वामी ठारे समर्पण करा जाइछि मंडली को प्रकाशित वाक्य सारा 22 जग पर्व रे मंडली बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा लिखाई एपाई 2 पर्व 3 पर्व 22टा पर्व भितर 2टा पर्व केवल मंडली कथा लिखाई मोर प्रिय भाई भूणी माने ए लिखा जाइए देख 3 पद मुझे पढ़ुली कई तुम भ्रांति न जन्म कारण प्रथमे धर्मच्युत घटब ये स्ट्रक्चर गुड़ाक जोटा आपण को मत विभेद करुच्ची गोटे पु बाइबल कॉलेज रे पाठ पढ़ी आसला तार संस्था नहीं मंडली भितर पुड़े देला वेरी प्रैक्टिकल कथा मुझे कहूँ
किए को संस्था गुड़ा आसिले देखिले बरिगमा अंचल जयपुर नवरंगपुर अंचल भल कम होची संस्था भर्ती करदे किसी पिला नहीं गले कम देदेले सपोर्ट देदेले से संस्था चलीगले से जीशु को उपस्थापन करते ना मुझे संस्था कम कर 600 टंका दरमारे मुझे प्रथम कम करी 350 टंका दरमारे मो विषमोड़ मिशन हस्पिटाल कम करी लुथियान मिशन हस्पिटाल कम करी 255 टंका दरमा पाऊँ डॉक्टर हेनरी हाथ ये मोर संस्था कम कर आज पर्यंत मत प्रभु आह्वान जमी करते मुझे प्रकार कम करे संस्था कम करने मना ना कि संस्था जदि प्रभु को उपस्थापन कर पारना से संस्थार कौन मूल्य ना आपणकर सेवा आराधना उपासना जीशु को प्रेजेंट करंतु नॉट योरसेल्फ निजक उपस्थापन करंतु ना जोड़ी ख्रीष्ट उपस्थित हुंती उपस्थापन कर से जगह मंडली निष्ठारे बढ़ी पारे ये कौन लिखाई और प्रथम धर्मच्युत घटव आ विनाशन संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित है आवश्यक आग ख्रीष्ट तत्पर ख्रीष्ट मिशन ख्रीस्टियन संस्था गुड़ाक ख्रीस्टियन डिनोमिनेशन गुड़ाक सांप्रदायिक मंडली मोर डॉक्ट्रिन तमर डॉक्ट्रिन तार डॉक्ट्रिन आमर डॉक्ट्रिन ये जो कथा गुड़ा कह मोर प्रिय भाई भौणी मैंने से समस्त विषय अति गुरुत्वपूर्ण आने बुझा अति आवश्यक रही से विषय मैंने बुझा अति आवश्यक रही ये कौन लिखाई दयाक देखु प्रथमे धर्मच्युत घटव यही पॉइंट रु आगक जी आपण धैर्य मुझे चाहूँगी आप व्यतिव्यस्त जमा हे ना एपे ना जे मुझे ठीक समय आप छाड़ी प्रभुंर अनुग्रह द्वारा आज एक गुरुत्वपूर्ण विषय आपण सम्मुख में प्रभु उपस्थापन करने जाऊँच प्रथमे धर्मच्युत घटव आपण केमती अच्छा आज मुझे पचार आप पचारू विश्वास अच्छा कि द्वितीय करती 13 पर्वर 5 पद द्वितीय करती 13 5 तुम्बे माने विश्वास रच कि परीक्षा करके देख जीशु ख्रीष्ट जे तुम मान भितर अच्छा कि ना ताहा जदि तुम्हें जानी ना हो तुम्हें परीक्षा सिद्ध नुह जो जीशु को तुम्हें परित्राण करता उद्धार करता बोली ग्रहण करिछ से जीशु जदि तुम भितर नहांती ताहेले तुम्हें परीक्षा सिद्ध नुह सुरंजन भाई ए फोन टा नियो वेरी इंपोर्टेंट मेसेज गुडी मोर आसुची आ टिके तुम्हें दया करी बाहर को जाई कथा देखो ता मते फोन टा बंद करी फेरे दया करी तुमार के विश्वास रे अच्छो कि नहीं ता परीक्षा करी देखो एठी नहीं तुम जाओ सेठी बाहर को जाओ हालेलुया हालेलुया तुम्हारे विश्वास रे अच्छो कि नहीं द्वितीय करती 13 5 पद जो दिन तुम्हें प्रथम जीशु को विश्वास कर दिन विश्वास आज अच्छी कि ताकू प्रभु जीशु कहले एफिसी मंडल दूतन को लेख 2 पर्व 1 पद प्रकाशित वाक्य आ 4 पर्व 4 पदरे कहले प्रकाशित वाक्य 2 पर्वर 4 पदरे कहले कौन बोली कहले तुम्हें आद्य प्रेम परित्याग करिछ तुम्हें आद्य प्रेम परित्याग करिछ परित्राण पाइले यथेष्ट नुहे जीशु प्रति प्रेम अच्छी रिलेशन अच्छी संपर्क अच्छी प्रत्येक दिन जीशु संगे चलुच दुख कष्ट समस्या अभाव अनाटन भितर आद्य प्रेम जो दिन तुम्हें प्रथम जीशु को प्रेम कल जो दिन तुम्हें जीशु को आह्वान कल अंतर भीतर को परित्राण करता उद्धार करता बोली डाकिल बाघर दिन प्रेम अच्छी बहुत वर्ष पर मुझे आसाम में प्रचार करने जाइए गोटे घरे 9 दिन रही 27टा मीटिंग कली गोटे चर्च रे कंटिन्यूसली जीवा दिन नागालैंड को जाऊँगी से मंडल टिकट मैंने कहले आज्ञा आप जो घरे रही से घर गोटे बड़ समस्या होती जीवा पूर्व समाधान कर दियो कौन स्वामी स्त्री 3 वर्ष कथा होना अरे बाबा मुझे 10 दिन रही से घरे मुझे जानी से कथा करूना एते से माने एक्टिंग करुले एते से पेचअप करुले पंचायत पकाउले रिलेशन रे जे मु जानी पारली नहीं जैसे बापा माँ तांकर पुओ जे माने बीडी मास्टर मास्टर हेकी से बहुत बड़ बड़ कंपनी मान काम करुले किंतु से माने एमती एक्टिंग करुले घरे स्वामी स्त्री मार्केट को जाऊले चिकेन किणिक आणुले कहीं बक्ता आसुच्चंदी बक्ता मत पुओ बोल डाकुले से घरे परियापत्र आणुले लुगापटा आणुले मो भी लुगापटा किणिदेले एमती से माने स्वामी स्त्री एक्टिंग करुले 3 वर्ष पुणी कथा ही ना मु लास्ट रे कहली मु खाइबी नहीं कौन बापा कहीं खाइब ना मु खाइबी नहीं तो मुझे भोकर रही आज सका पलि ना गला
ନା କିଛି ହେଲା କଣ ନାଇଁ ତମେ ବାପା ମା ମୁଁ ଆସିକି 9 ଦିନ 10 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିଲି ନାଇଁ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ହେଡ଼ା ଛାଡ଼ ବାପା ହେଡ଼ା ଅଲଗା କଥା ନାଇଁ ଅଲଗା ଫଲଗା ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତମେ ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକୁଛ ସତ କଥା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତ ବାପା ପରା ଏମିତି ବୋଲି ସେ ମା ଉଠିକି ପଳେଇଗଲା ସେ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ସେ ବାପା ଦି ପଦ କଥା 10-15 ମିନିଟ୍ କଥା ତମ ମାଟା ଏମିତି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ମାଆକୁ ବ୍ଲେମ୍ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଢାଙ୍କି ଦେଲି ହାତ ବି ଛୁଇଁ ନାହିଁ ସେମିତି ରଖିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ରାଜୁବାବୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ନ ଖାଲି ଭଲ ହେବନି କେମିତି ଭଲ ହେବ ଆପଣ ତ ମିଶିକି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି କହିବି ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର କରେଇଦେଲି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ବାହା ହେବେ ମିଶିକି ବୁଲୁଥିବେ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିବେ ଲୁଗା କାଚୁଥିବେ ବାସନ ଧୋଉଥିବେ ଏ ରନ୍ଧାଘର ପଛରେ ପଛରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଥିବ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି କାମ କରୁଥିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଛୁଆ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଗାଳି କରେ 5-7 ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ରହୁନୁ କାହିଁକି ତାପରେ ପାଇବ ନାହିଁ କି ଛୁଆ ପିଲା କାହିଁକି ତନ୍ଦା ହେଉଛ ମୁଁ ତ 11 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଷାନଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ କହି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି ନାହିଁ ଆଗ ଦେଖ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 13 ପର୍ବର 5 ପଦ ଦେଖିଲ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଛ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ବ 5 ପଦରେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢିବା ଦରକାର ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କୌଣସି ଭାଇକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତମେ କୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଭୂତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହଜି ମଜି ଯାଏ ଖୋଜିଲେ ନ ପାଏ 2 କରି 4ଟି ଅକ୍ଷର ବାନ୍ଧି ରଖିଅଛି ସରଗ ସମ୍ଭାର ନୀତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରୀତି ରତ୍ନାକର ପାପ ତରିବାରେ ଅମୋହ ମନ୍ତର ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବିଲେ ମଜିଯାଏ ହଜିଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବିଲେ ହଜିଯାଏ ମଜିଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଭାବିଲେ ବୋଧେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ହଜିଯାଏ ମଜିଯାଏ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଛି କି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:4 ପଦ ସେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଉ ଇଜ୍ ମାଇ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ଘରେ ରହୁଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ସେ ମିଶନାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲୁ ସେ ମିଶନାରୀକୁ ପଚାରିଲୁ ସେ ଲେଡି ମିଶନାରୀ ଥାଆନ୍ତି ମା ଏ ବାବୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋକା ଦେଉଛି କ'ଣ କରିବା ସେ କହିଲା ତମେ ଯାହା କତି ଭଲ ପାଅ ତାକୁ ବେଦୀରେ ଦେଇଦିଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ବେଦୀରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାକୁ ନେଇକି ବେଦୀରେ ଦେଇଦିଅ ତମେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଛ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି କିଛି ଭଲ ପାଉଛ କେବେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ମେଥଡର ବହି ନାହିଁ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବହି ଏଇଟା ଜୀବନର ବହି ଏଇଟା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ ବିଚାର କର ଆପଣ ଆପଣାର ବିଚାର କର କାହାର ବିଚାର କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 5:2 ପଦ କିମ୍ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ କି ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ କି ମୋ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ 9ଟା ଦାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦାନ हे पवित्र आत्मा से दान देले केवल तुम जीशु विश्वास कर ना तो सहज नहीं विश्वास करने से पवित्र आत्मा को दान तुम्हें पाइले केवल जीशु को परित्राण करता उद्धार करता विश्वास कर मोर पिता जहाँ को आकर्षण करते से केवल मो पाक आसी पारे यदि पिता आकर्षण करेंगे केमती विश्वास द्वारा आकर्षण करेंगे
जेबे ताहले तुम जीशु प्रकाश पारिबा एथिपाई आज आम जीवन रे ईश्वर वाक्य सत्य प्रति श्रद्धा जोड़ा द्वितीय चेसणी पढ़ी सत्य प्रति श्रद्धा भाव बहिबाटा धीरे धीरे मंडली रे सत्य विषय श्रद्धा कमी कमी की जाउची आपण देखिबे भ्रांत शिक्षा एते जोरे मंडली भितर प्रवेश करिछि मो अनेक पालक बंधु मान को मोर क्षुद्र जीवन यात्रा रे देखुछि अनेकंकर कंप्लेन आज्ञा आम विश्वास ने एमती थिले आज एमती हेई गले हमर पुओ माने सेमती थिले एमती हेई गले हीरो वर्शिप हीरो मान को पूजा करिबाटा मंडली रे प्रवेश करिछि भक्त मान को पूजा करिबाटा भक्त मान को पछे पछे हेबाटा बुझी पारुछंती तो ए जो हीरो वर्शिप मो पाउलंकर मो केफांकर मो पाउलंकर मो पितरंकर मो जाकबंकर केबे मध्य पितर जोहन जाकब आंद्रिय थमा बारतलोमे कि पाउलो कि मो कि तुमे आमे केई का को नै परिबा नाही हमर आदर्श ख्रीष्ट जीसु से हमर लक्ष्य से हमर सिद्धांत से वास्तव एथिपाई अछि अनेक भ्रांत शिक्षा मंडली प्रवेश करुछि जोटा कि लोक बुझी पारु नाहंती से माने वाक्य पढ़ंती नहीं ध्यान करंती नहीं सुनंती से खुशी हो जाती नोट रे लिखि दे थांती बहुत खुशी बढ़िया प्रचार है कहती पर मुहूर्त में भूली जाती आउ कि गोटे वक्ता आउ कि लिखती मु कंधमाल जिले में अति पाखर एगुड़ा देखुची केमती लोक भ्रांत होउछंती मोर प्रिय भाई भणी माने आपण अंचल रे कौन भ्रांत शिक्षा प्रवेश करने दिंतु ना मंडली केमती शिक्षा दिंतु जड़े पालक कि प्रचारक से भूल शिक्षा मंडली देले आपणकर मंडली ठीक रे बुझी पारिबो विश्वास ने बुझिबे भ्रांत शिक्षा लोकटा दउछि बोली भ्रांत शिक्षा बोली कोन जानिचंदी अनेस्पद भाग भल विष थिबो गोटिए टिके खमीर छाड़ देइथिबे जे अट्टा गदाटा पूरा खमीरमय हो जाउथि बुंदाए विष पकईले सुगंधी तैल कौन हेबो मल्ला माछी गोटे दे पड़गला सुगंधी तैल रे ज्ञानी शर्मन लिखुचंती पूरा तेलटा गंधिबा आरंभ करिबो टुपाए विष तमरो हांडी रो पानी रे पड़गले ताको पीला तखने मृत्यु आसीबो आज एथिपाई मंडली वाक्य रे सुशिक्षित हेबा दरकार कारण कौन मु मोर क्षुद्र जीवन रे किछि दिन अनुसंधान किछि वर्ष अनुसंधान करी कर आसुछि मु एमिति गोटे नामजादा कि व्यवहार योग्य सब जगह कहि पारिबी सेही टाइप रो लोक मु नुहे गोटे सरल लोक गोटे सिंपल लोक किंतु गोटे विषय मु देखिछि काहेकि शिक्षार अभाव काहेकि शिक्षार अभाव आंभ लोक माने ज्ञान विहुने विनष्ट होउछंती आमर पालक प्रचारक मान से प्रकार सुजोग ना से किसी तालीम नहीं कि ईश्वर वाक्य जाणिकी मंडली परिचालन करेंगे आमर नेतृस्थान लीडर माने बुझा दरकार जे आमर पालक प्रचारक मैंने आप टीम रे 10 जन कि 12 जन 5 जन अच्छा ये जो मोर भाई मैंने सामने बस 2 जन बिशप जन जनकर 150-200 लाख मंडली अच्छी जंगल पहाड़ पर्वत कम कर हाफ पैंट रु कम कर मिसिकी साइकेल रे सीट न टुआल बांधिकी बुसिक आम बुलीचु तुम कलाहांडी जिले में रायगढ़ पारलाखेमड़ी गुणपुर श्रीकाकुलम ये अंचल कम करूँ फिलाडेल्फिया सहित कम करूँ आम जो कम आम आज पर्यटन चली मोर कहबार अर्थ हूँ शिखिबार मनोभाव बुझीबार मनोभाव ग्रहण करिबार मनोभाव जदि आमर ना आम शिखिपार ना आपण मैंने जो नेतृस्थान अच्छा आप मंडली को टीम को आप पालक मान शिक्षा दिखाँ से पालक मैंने आप विश्वास को शिक्षा देते सीरियल शिक्षा आज कौन मंडली शिक्षा अच्छी कि नाई रविवार दिन गोटे मेसेज महिला सभार गोटे मेसेज कौन शुक्रवार दिन नहीं बुधवार दिन शुक्रवार दिन उपवास प्रार्थना गोटे मेसेज यूथ मीटिंग शनिवार दिन गीत प्राक्टिस है संडे स्कूल दिन गोटे संडे स्कूल पिला किसी बीवीएस प्रोग्राम यहाँ हूँ आम शिक्षा आपड़ किसी स्वतंत्र समय रखुंट कि मंडली लोक मान वाक्य शिक्षा देवाई टॉपिकल स्टडी जदि आप टॉपिकल स्टडी प्रसंग अनुरूपी शिक्षा मंडली ना से माने वक्ता मैंने से ठिया ही मुह किए क्यों वक्ता से ठिया आउ क्यों वक्ता से ठिया किसी गोटे नुआ विषय शुणिले भासी जाऊँ केवे शुणी न नुआ शुणु कहीं मंडली शिक्षा एथिपाई अच्छी आम भितर जीशु अच्छा कि ना मो भीतर अच्छा कि ना मत परीक्षा करा पड़ो ये लिखाई प्रथम धर्मच्युत हेब मोर भाई भाई आसतु समय भाव तापर कौन हेब धर्मच्युत हेबा
ପରେ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। এই ধর্মচ্যুত ধ্যান দিয়ে শুଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଯାଉଛି। ଏଇଠି ମନେକର ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା ବା ଲୋକ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଏଇଠି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ବା ବିନାଶର ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ କହିଥିଲେ? ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାକୁ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ କଲେ। ହେଲା, ସେଇ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଯାହାକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକ ହଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ବୋଲିକି ଜଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ବାଇବେଲରେ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବରେ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପଶୁ କି ପ୍ରକାର ପଶୁ? ତତ୍ପରେ ଏକ ପଦରୁ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାର 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ। ଗତକାଲି 10 ଶୃଙ୍ଗ କଥା କହିଥିଲି କି ନାହିଁ? କାହାର କାହାର ମରିଛି କି ହାତରେ ଦେଖ? 10 ଶୃଙ୍ଗ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି, ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିବି। ତାର 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ, 7ଟା ମସ୍ତକ, ସପ୍ତମସ୍ତକ। ତାର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକରେ 10ଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ପରିଶ୍ରମଙ୍କ ସୂଚକ, ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମ। ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁ ପାଦ ପରି, ତାହାର ପାଟି ସିଂହ ପରି, ସିଂହର ପାଟି ପରି। এই যে ପଶୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ଯୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିଗଲା। 90 ବର୍ଷ ବୟସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିଲା ଯୋହନଙ୍କୁ ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ 81 ସାଲ ଠାରୁ 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଡୋମିସିଆନ, ରୋମର ସମ୍ରାଟ କାଇଜର 81 ଠାରୁ 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ବର୍ଷ କାଳ ରୋମରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ କାଇସର। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଡୋମିସିଆନ। ସେ ଡୋମିସିଆନଙ୍କ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଆଉ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ, କୌଣସି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଥିଲା। ଥୋମା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ମେଡ୍ରାସରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଥୋମା ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସିରିଆ ଦେଇକି କେରଳରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତାପରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯାଇକି ଚାଇନାକୁ ଗଲେ, ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କନଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ, କନଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯିଏକି ଆପଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିପାରିବେ। ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଫେରିକି ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଇତିହାସ ଅଛି। ପିତରଙ୍କ ଓଲଟା କ୍ରୁଶରେ ମରା ହେଇଥିଲା। ବାର୍ଥଲୋମେର ଚମଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ କରତରେ କାଟିଥିଲେ, କାହାକୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ତୀରରେ ମାରିଥିଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଯୋହନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଫୁଟୁଥିବା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ଭାଜିଲେ। ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର 2ଟା କକାଙ୍କର ବେକ କଟା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସୁଷମାଜା ପ୍ରଚାରକ ସେ ପିଲାର 2ଟା ଗୋଡ଼ ହାଣିଦେଲେ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ। 18 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପିଲାଟା ମଲା। ଗୋଟେ ପାଳକୁ ଅଧା ମାରିକିରି ତାକୁ ନଳକୂଅରେ ଛେଚିଦେଲେ। ତା ମା ପାଟି କରିବାରୁ ତାକୁ ତା ମା ସହିତ ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରେଇକି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାଡ଼ନାଟା ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ବୁଲିଛି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ପୁରାତନ ନୂତନ ନିୟମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଜଣେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ତ 90 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଡୋମିସିଆନ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଘଟଣା, ତାଙ୍କୁ ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। କିଏ ଶୁଣୁଛି କାହିଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଇତିହାସ କହୁଛି। ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଉପରେ ୟୁରୋପ, ତଳେ ଆଫ୍ରିକା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ଏପଟେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ସେଇ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଆମର ଯେମିତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ବୋଲି ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ এই ভূমধ্য সাগর বা মেডিটেরিয়ান সি মধ্য সাগর উত্তর ভাগরে তুর্কি দেশରୁ এସିଆ ମାଇନର କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ, ଏବଂ ଗ୍ରୀକ ଦେଶରୁ 50 ମାଇଲ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା। ସେଇ ଦ୍ୱୀପର ନାଁ ଥିଲା ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପ। ସେ ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପ 25 ମାଇଲ ଲମ୍ବା, 8 ମାଇଲ ଚଉଡ଼ା। ସେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା,
देशद्रोही धर्मद्रोही राजद्रोही लोक मान बंदी करा कला पानी बंदी करा जोहन रोम रो सम्राट को मानले नहीं रोम रो सम्राट कौन कहते रोम रो सम्राट मला परे तांको पोता हो नतला मामी कर रखी देउथिले आज मध्ये अनेक डेड बॉडी रही मिश्र देश रे रोम रे अछि मध्य प्राच्य अछि जो गुडा को सेमाने केमिकल द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रखी से मानक देवता बोली पूजा करा जाए कि डोमिशियन कौन कहला जानिछो कि मु बंची थिला बेले मते देवता बोली पूजा कर मु होछि तमर देवता आउ सेटा जोहन डिनाय कले नाही कले आउ सेति पई तांकु पात्मा दीपरे बंदी करा गला 90 वर्ष बयस रे लोकटी देखिबे कि एक पद कौन लिखाई एक पद रे आश्चर्य कथा लिखाई आपण कहबे राजू भाई निकाल भाई मोर सुविधा नहीं घरे पिला माने कांदुचंती घरे बहुत काम ऑफिस रे काम मु एते पाठ मोर होमवर्क मते टीचर माने बहुत देउचंती मोर परिवेश ठीक नहीं मु आत्मिक होई पारु नहीं मु बाइबल पढ़ी पारु नहीं मु ठीक रे प्रार्थना करि पारु नहीं 10 पद देखो एक पर 10 पद प्रकाशित वाक्य 1 और 10 मु प्रभु दिन रे आत्मारे आविष्ट हुई मोर पश्चात तुरी शब्द परी महास्वर यह कहबार शुणिली तुम जहाँ दर्शन करुच ता गोटे पुस्तक लिपिबद्ध करी सप्तमंडली अर्थात एफिसिस स्मरणा पर्गमा थियुतिरा साद्री फिलाडेल्फिया लाओदिका निकट को प्रेरण कर ऊपर लिखा जाइए गोटे पद मात्र से लिखिं बंदी विषय 9 पदरे तुम्ब मान भ्राता यीशुंक संबंधी क्लेश राज्य आ धैर्य रो सहभागी जे मु जोहन ईश्वर वाक्य यीशुंक साक्ष्य हेतु पात्मा नामक दीपरे थिली से कही ना जे मो पात्मा नामक दीपरे बंदी थिली सेटा मत केते नम्रता देखंतु देखंतु व्यक्ति को केते वर्ष जेल थिले जानि छथि कि 6 वर्ष काल जेल थिले आ प्रकाशित वाक्यर दर्शन 9 मास लागितला तांको देखिया ए प्रकाशित वाक्यर 22टा पर्व रे जेतिकिली दर्शन से पाइचंती बाइबल स्कॉलर माने कहंती 9 मासर दर्शन सेटा थिला 81 साल रे तांको 91 साल रे बंदी करागला 96 साल रे डोमिशियन मरीगला पर आउ जने सम्राट नेर्वो बोली के जने सम्राट हेले नेर्वो से नेर्वो तांको बंदी मुक्त करी देले आउ तांको तुर्की देश रे थिला एफिसी मंडली स्मरणा मंडली पर्गमा मंडली थियोतिरा मंडली साद्री मंडली फिलाडेल्फिया मंडली आउ लाओदिकिया मंडली अन्य मंडली पाउल स्थापन करथले एफिसी मंडली रे तांको रखा गला पालक हिसाब रे बा सेठी तांको रखा गला बिशप हिसाब रे से रहिले अध्यक्ष भाव रे 100 वर्ष बयस रे जोहनंकर एफिसी मंडल रे मृत्यु हैला आज मध्य तुर्की देश रे जोहनंकर कबरखाना अछि बाबिलोन देश रे प्राय 85 ରୁ 90 वर्ष होतिला दानिएलंको तांकर मृत्यु हैला तांको बाबिलोन रे आज मध्य तांकर कबरखाना अछि दानिएल 16 वर्ष बयस रे भविष्य वक्ता थिले राजा नबुकदनेस्सर जेतेबेले की बाबिलोन को एमान को बांधी की नहीं गले सदरक मैशक अबेदनगो एज्रा जिरुबाबेल नेहेमाया दानिएल अनेक लोक बांधी की निया गला से समय दानिएल को बयस 16 वर्ष 17 वर्ष होइतिला भविष्य वक्ता थिले मोर पुओ झियो माने जो माने तुम 16 17 वर्ष केमती चलुछ प्रभु सहित आज आमर पुओ झियो माने 16 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष पुओ झियो माने केमती चलुछन प्रभु पछरे आम पिला माने आज मंडली बुझिया कथा आम बाप माँ बुझिया कथा एमाने कम बयस प्रभु निमंते तांकर महिमा उद्देश्य रे से माने व्यवहृत होउतले एथि पय आज एते कष्ट भितरे परिश्रम भितरे कौन लिखा जाइछि 10 पद रे देखंतु एक पर्व 10 पद एक पर्व 10 पद मु प्रभुंक दिन रे आत्मारे आविष्ट हेली आई वाज रेफ्ट इन द स्पिरिट प्रभुंक दिन रे अनेके कहंती सेटा विश्राम बार थिला शनिवार बोली के कहते रविवार दिन ता विषय कौन सी एक्जाक्टली निर्दिष्ट इंटरप्रिटेशन नहीं प्रभुंक दिन में आत्मार आविष्ट कौटी थाई कि बंदी थाई कि आत्मारे परिपूर्ण हेबा निमंते एक सुविधा सहज जगह दरकार नहीं
ଆପଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ, ଘରର ଅଭାବ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଭୟରେ ଥିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅନେକ ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାନରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର। ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। କିଏ ଲେଖିକି ଦେଉଛି? 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋହନ ଆସିଆ ସ୍ଥିତ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆସିଆ ସ୍ଥିତ କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଏସିଆ ମାଇନର। ଏସିଆ କହିଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନୁହେଁ, ତୁର୍କୀ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗଟାକୁ ଏସିଆ ମାଇନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଜିର ତୁର୍କୀ ଦେଶ ଯୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ତୁର୍କୀରେ ହେଲା? ୟୁକ୍ରେନକୁ କାହିଁକି ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଯୋଉଟା ପାଉଲ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଯୋହନ ଆଶିଷ 7 ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ। କୋଉଠୁ ଲେଖା ଆସୁଅଛି? ଲେଖୁଅଛି ଚିଠି। କାଠାରୁ ଆସୁଛି ସେ ଚିଠି? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ବୋଲେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ କଠାରୁ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ ଠାରୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ। ସମୟ କଥା ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? The past and present and future. He is the God Almighty. Praise the Lord. ତାହା ହେଉଛି ରେଭେଲେସନ। ସେ ଅତୀତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଚିଠି ଆସୁଛି। ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅତୀତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ ମାତା ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ ପାଶୋରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମର ଆକୃତି ଆପଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଲେଖି ରଖିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ସେ ଦେଖିବେ, ଆରେ ଏ ପୁଅ ଡାକୁଛି, ଏ ଝିଅ ଡାକୁଛି, ଏ ପାଳକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରାଚୀନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଓ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ 7 ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଏଇଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ 7 ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ ଆତ୍ମା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା? 7 ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠି ଆସୁଛି। 7 ଆତ୍ମା କେମିତି ହେଲେ? ଯେଶାୟା 11 ପର୍ବର 2 ପଦ କାଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଫୋନଟା ଦେବେ କି? ମତେ, ମୁଁ ଜାଣିବି କେତେ ଟାଇମ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ଟାଇମ। ଯେଶାୟାଙ୍କ ବିବରଣୀକୁ ଆସନ୍ତୁ। 7 ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାଇବେଲରେ? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ 7 ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 11 ପର୍ବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ। 11 ପର୍ବ କାଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, 2 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କମା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଶାୟା 11 ପର୍ବ 2 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା, କମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ମନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱକ ଭୟର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଏଇ 7ଟି ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ। 7ଟି ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର 7ଟା କ୍ୱାଲିଟି, ଗୁଣ,
कार्य ऑफिस यीशु को भीतर थिला प्रथम आत्मा जहाँ लेखा सदाभृंग आत्मा स्पिरिट ऑफ विटनेसिंग साक्ष्य दायी आत्मा ए आत्मा पाइले प्रचारक माने प्रभु दास माने पालक माने प्रभु दास माने सुसमाचार प्रचार करने शक्ति प्राप्त हेबे जदि आमे तांको आत्मा द्वारा परिपूर्ण हेबा ताकू कह साक्ष्यदायी आत्मा। नंबर 2 ज्ञानदायक आत्मा स्पिरिट ऑफ विजडम। नंबर 2 ज्ञान ज्ञान पढ़िबा द्वारा शिखिबा द्वारा पाई हुए जन्मर किए ज्ञान ने आसी न थाए जन्मर गोटे विषय प्रभु देती बुद्धि नहीं क्या आसी था बुद्धि से बुद्धि को ठीक रे व्यवहार कले सद्बुद्धि कह जाए ताकू खराब व्यवहार निर्बुद्धि बोली कह जाए दुर्बुद्धि बोली कह जाए। प्रत्येक को ज्ञान दरकार जदि ज्ञान नहीं लोक ठकी देवे आमको ज्ञान आपण को उच्चतम सोपान को नहीं जीव आपण उन्नति करेंगे फलवान हो पारे। विवेचनार आत्मा नंबर 3 स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट ऑफ विजडम स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोले बुझीबार आत्मा गोटे विषय को आप बुझी पारे गोटे परिवेश देखिए परिस्थिति देखिए कि गोटे कौन कथबार्ता करूँ देखिकी आप बुझी पारे। मो अति हेले 15 मिनट छाड़देवी आप व्यस्त हे ना 15 मिनट्स से बुझीबार आत्मा बा विवेचना करिबार आत्मा अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट मंत्रणादायक आत्मा स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग जन को परामर्श देवार आत्मा। गोटे घरे गोटे समस्या अच्छी आपण जड़े पालक प्रचारक कि डिकन से घर को गले कि गोटे विश्वासी भाई भौणी से माने तांको घर कथा समस्या कथा आपण कहिले आपण प्रार्थना कले आउ तांको परामर्श देले से परामर्श रे तांको घर समस्या समाधान हो गला ता भीतर कौन अच्छी आपण भीतर मंत्रणादायक आत्मा अच्छी काउंसलिंग स्पिरिट सेटा काउंसलर यीशु कौन कह जाए तांको नाम आश्चर्य आश्चर्य जिसे न 6-7 पर्वर तांको नाम आश्चर्य आउ कौन मंत्री देखाई कि नहीं आश्चर्य मंत्री घुसी जाऊँ आम ना कि भूली जाऊँ आश्चर्य गोटे मंत्री गोटे कमा दि जाए मंत्री बोले काउंसलर आपण मानकर म्युनिसिपालिटी काउंसलर वार्ड मेंबर माने जेमती जीशु मध्य काउंसलर प्रभु सामने काउंसलिंग कर मंत्रणादायक आत्मा पराक्रम आत्मा सामसन को दिया गद थमणी रे कली गदा गदा गद थमणी रे कली 1000 लोक पदा साउल राजा पाक दाऊद को धरिक आसुंती गलियात को मारिया से कहे कौन यहाँ गोटे छार गोटे पलिस्टियन असुन्नत मु तो मोर बापार मेंढा जगिला बेलू भालू गुड़ाक सिंह गुड़ाक छेड़ी छुआ को चिरला गुड़ा छिड़की फाड़ी देची पराक्रम आत्मा। थे कौन सी गोटे जगह मैं प्रकाश वाक्य प्रचार करूँ सन्धे 6टा अधर आरंभ है मुझे जानी ना 12टा अधर सरला लोक बस 400-500 लोक 7 घंटा कही मु निजे जानी 7 घंटा कही बियॉन्ड योर कैपेसिटी। बालक बंधु माने मु जाने केते आपण परिश्रम करूछंती केते दुख उठाउछंती मु मध्य आपण भले जने क्षुद्र पालक गाँ गहली मानकर केते समस्या अभाव भितर थाई कि आपण माने काम करूछंती कठिन परिश्रम करूछंती आपनकर परिश्रम मूल्य बुझा पड़े ना अनेक समय आमान परिश्रम मूल्य बुझा पड़े ना समालोचित होउछंती अपमानित होउछंती अंडरस्टिमेट करा जाउछि कैलकुलेशन करा जाउछि एथिपाई आपण जो शक्ति बाहर काम करुछंती प्रभुंकर पराक्रम आत्मा आपण भीतर काम करुछंती आपण परे भाबिबे जे एते काम मु केमति करि पारली आवश्यकता बुद्धि आत्मा स्पिरिट ऑफ नॉलेज प्रभु गोटे मनुष्य को जन्म देला बेले बात को देला पृथ्वी पठेले बेलू बुद्धि देकी पठे मार गर्भर बुद्धि नहीं कि लोक मैंने जन्म होती बाइबल तार प्रमाण अच्छी ज्ञान किंतु गुरुजन मान बापा माँ मनुष्य मान स्कूल रे कॉलेज शिखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होती ज्ञान आ बुद्धि गोटे नुहे तापर सदाप्रभु विषय को भयर आत्मा अधिष्ठान करिबो एई आत्मा ठारू चिठी आसी ए आत्मा को सप्त आत्मा को आप देखा पारे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व का सन्तु प्रकाशित वाक्य 4 पर्व जो से दर्शन पाउछंती मोर प्रिय भाई भौणी माने स्वर्ग खोलीगला
ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି। 4 ପର୍ବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା କହିଲା, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀରେ ଥାଇକି ହାତରେ ପାଦରେ ଶିଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଟାରେ ଶିଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଣକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ। ଉଠି ଆସ, ଯାହା ସବୁ ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେଇ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏଇଟା ପଦ? ଯାହା ସବୁ ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1 ପର୍ବର 19 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବର 19 ପଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତଏବ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି, ଏହାପରେ ଘଟିବ, ସେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। କ'ଣ ଲେଖିବ? 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲ? 12 ପଦରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1ର 12 ପଦ। କିଏ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ବୁଲି ପଡ଼ନ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 7 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁକ୍ଳ ଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ। ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତଳ ତୁଲ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ମହାଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜୟାନ ଥିଲା, ତେଜମୟ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୃତ ପରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏଇଟା ସେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ ତାକୁ ଲେଖ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଆଉ ଯାଜକୀୟ ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯୋହନ ଯୋଉ ଛାତିରେ ଆଉଜି ଥିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିରର ପାବଚ୍ଛ ଦେଖି ଶିବାଦୋଷ ରାଣୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ପାଣି ପକାଇଥିବେ, ପାଣି ପିଇଥିବେ, ଇଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି 18 ପଦରେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ, ନିଜେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଆମ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି ବୋଲି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଡରୁଛି, ଆପଣ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। ପାତାଳର କଞ୍ଚି ବୋଲେ ନରକର କଞ୍ଚି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ନରକକୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ପାପ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କଲେ, ନରକର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କଲେ, ଶୟତାନକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ କଲେ, ଅଭିଶାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନରେ 5ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ନରକକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁରେ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସିନା ମୃତ୍ୟୁର ଚାବି ରଖିଛନ୍ତି, ନରକର ଚାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ ଚାବି ଦେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ପିତରଙ୍କୁ, ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା? ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବା। ତୁମେ ଯାହା ଖୋଲିବ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଲାଯିବ, ତୁମେ ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାବି, ସେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁର ଚାବି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ, ନରକର ଚାବି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବି ବିଶ୍ୱାସୀ ହାତରେ, ବାଳକମାନଙ୍କ ହାତରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ହାତରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଇ 2 ଥେସଲୋନିକେରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆମେ, ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେତେବେଳେ? ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିବ। ବୋଲେ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହେବା କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛୁ? କାହିଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ରୂପେ। ଉଠାନ୍ତୁ ହାତ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁଛି ସେ ହାତ ଉଠା, ଯିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବା ଆଉ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ବା ସେ ପଶୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 13 ପର୍ବର ପଶୁ, ଦାନିଏଲ ବିବରଣରେ ଆଗାମୀ ଅଧିପତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦାନିଏଲ ବିବରଣରେ ତାକୁ
कदाकार चेहरार राजा बोले खाई राजा आगामी अधिपति प्रकाशित वाक्य पशु बोले खाई दानिएल विवरणी 7 पर्वर 4टा पशु मिसिकी 13 पर्वर पशु होती गतकाली मु पढ़ुली 10टा श्रृंग कथा प्रथम पशु सिंह परी द्वितीय पशु भालू परी तृतीय पशु चिताबाघ परी आ 10 श्रृंग विशिष्ट पशु ए पशु मिसिक गोटे पशु होगी 13 पर अच्छा दियाबल नाग प्रकांड सर्प पुरातन नाग अधिकार देव आउ प्रकाशित वाक्य द्वितीय पशु गोटे बाहर समुद्र भूमि बाहर जी साहाय्य कर जगतर अधिकार पाया भंड ख्रीष्ट को 7 वर्ष राज्य दि जाए मन रखु भंड ख्रीष्ट को बाइबल रे दानिएल विवरणी 9 पर्वर 27 पद लिखा जाए एक सप्ताह निमंते से राज्य कर एक सप्ताह को 2 भाग विभक्त कराई 3 वर्ष 6 मास 3 दिन 6 दिन एक सप्ताह बोले 3 दिन एवं 12 घंटा बाइबल रे गोटी दिन 1000 वर्ष प्रभु निकट रे किंतु भविष्य वक्ता मान निकट रे एक दिन 1 वर्ष 40 दिन रास्ता 40 वर्ष चलले से माने ए 7 दिन 7 वर्ष को 2 भाग विभक्त कराई प्रथम 3 वर्ष 6 मास भ्रांतिर समय हो लोक भ्रांतरे पड़े भाई से मंडली थी कि मंडली जमा नथिबो गतकाली मु आपण को प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर 10 पद देखी आज मोर समय अभाव मु निश्चय और 4-5टा रेफरेन्स देवाई चाहूली कि समय अभाव मंडली को प्रभु क्लेश दे जावाई कहना ईश्वर क्रोधर अर्थ में बुझी ना एवं मत ताड़ना हो अत्याचार हो मंडली भंगा जा गिरजाघर भंगा जा लोक प्राण में मारुंट यहीटा प्रकाशित वाक्यर क्लेश नुहे एटा ईश्वर क्रोध नुहे यहीटा विश्वसी मंडली रखा जा 7 वर्ष जो क्लेश हो महाक्लेश कहुच्छी सप्त मुद्रा भांगे 7टा क्लेश सप्त तुरी ध्वनि 7टा क्लेश सप्त पात्र जो ढला जीव क्लेशर पात्र सप्त क्लेश 21टा क्लेश सप्त मेघ गर्जन आउ 7 क्लेश जोटा रिविल है अत्याधिक भयंकर स्वर्ग में अर्ध घटिका नीरव हो स्वर्ग में नीरव होगा कथा कि अध घंटा नीरव हो कहीं जानते कि से क्लेश ढाइबा पूर्व प्रभु टी नीरव कहे गोटे पुओ को घर जदि गोटे बापा बाहर करदेव तो केते बाधिब ताको धार्मिक 7 थर पड़ले उठिब धार्मिक भ्रांत होले उठिब नाही इस्करियोत यहूदा भ्रांत होला यीशु को बिक्री करदेला पितर मध्य अनुताप कले 3 थर स्वीकार कले 3 थर स्वीकार कले यीशु को पितर मध्य अनुताप कले इस्करियोत यहूदा मत अनुताप कला प्रभेद कौन है जानते कि इस्करियोत यहूदा भूल डिसीजन नेला आत्महत्या कला पितर भल सिद्धांत नेला परिवर्तन हो गला प्रथम शिष्य हो गला इस्करियोत यहूदा को प्रभु कहले विनाशर संतान जन्म होइतिले भल होइथांता पुरातन नियम रे दाऊद व्यभिचार कले उरिया को हत्या करदेले ता स्वामी को व्यवसाय काणी व्यभिचार कले मौसम व्यवस्था अनुजाई पत्थर फोपड़ी मारे कथा एमती अनुताप कले प्रभु कले मोर मनर मत व्यक्ति दाऊद साउल क्या व्यभिचार करना भूतुरिया मान पछरे गले आउ युद्ध क्षेत्र आत्महत्या कर धार्मिक भ्रांत होले उठी पार ना भ्रांत शिक्षा द्वारा लोक भ्रांत हुंती गोटे विषय को धरिक रहा लोक भ्रांत हुंती जो माने सत्य अनुसंधानकारी माने केबे भ्रांत हुंती नाही एथिपाई आपणक पाखे बाइबल अच्छी आप पढ़ंतु आर्केडिकल कहले काउ किए कहला सेटा चिंता करंतु नाही आपण घरे चिंता करंतु कौन से भाई कहले कौन एक्जाक्टली कहले कौन थिला ता भितरे आपण अनुसंधान करंतु धर्मच्युत ए जो धर्मच्युत कथा लिखा जाइछि तापरे अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो न हेले प्रभु दिन उपस्थित हेबो नाही टिके तळकु जिबा कि 6 पदरे आउ से निरूपित समय प्रकाशित हेबा निमंते कौन बाधा देउछि अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा निमंते कौन बाधा देउछि किए बाधा देउछि जे से लोक आसी पारु नाही तळे देखंतु ता तो तुमे माने जानो 7 पदरे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा लिखा जाइछि अधर्मर कारण अधर्मर निगूढ़ तत्व वर्तमान सुधा कार्य करुअछि बाधा देउथिबा व्यक्ति दूरीकृत न हेबा पर्यंत ताहा कार्य करुथिबो ध्यान दियंतु यार समस्त नांतु प्रेज द लॉर्ड हाथ उठांतु समस्त
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସର ପତନ ହେବ, ଏପଟେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସର ପତନ ବା ବିଶ୍ୱାସୀର ପତନ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ ପତିତ ହେବେ, ସେଇଟା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ଠେଲିକି ରଖିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ପାଣି ଅଟକିକି ରହିଯାଏ, ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋଟଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହାଗଲା, ତମେ ନ ବାହାରିଲେ ଆମେ ସୋଦମ ଗମୋରାରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା, ଆପଣ 4 ପର୍ବ ପଢିଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାର ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। 4 ପର୍ବରେ କେମିତି ସପ୍ତ ଆତ୍ମା 4 ପର୍ବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବରେ ମଣ୍ଡଳୀ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। 4 ପର୍ବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହାନ ମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ, ସେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ତୁରି ଯେ ବାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେବେ, ଆପେ ଆଦେଶ ଦେବେ। କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାକାଶ ଓହ୍ଲେଇବି। କାହାକୁ କହିବେ? ମିଖାଏଲ ଦୂତକୁ କହିବେ, ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କୁ। ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନେ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ଯେମିତି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରି ବାଦ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ତୁରି ବାଦ୍ୟ। ଯେମିତି ତୁରି ବାଦ୍ୟ ହେବ, ମୃତମାନେ ଉଠିବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ବଞ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କୋଉମାନେ ଉଠିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିବେ, ସମାଧିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ପାଇବେ। ଯୋଉଟା ଜିତୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଶରୀରଟା ମାଟିରେ ଭେଦିକି ପଳେଇବ, ମନର ଗତିରେ ଚାଲିବ। ଲଣ୍ଡନ କଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ କଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ, କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଶୁଣିପାରିବେ। କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଘରେ ପଶିଲେ, ଆଗ ପଶୁନଥିଲେ ତ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁରେ ଉଠିଲେ, କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଥମା କହିଲେ, ବାପା ମୋର କକ୍ଷ ଦୋଷ ଦେଖେ। ଅବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରଜ୍ଞାନ ଫେରିବ। ଆମେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇ ପାରିବା, ଆମେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିବା। ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ମାଇଲ ଯାଇପାରିବେ। ସମୟ ନାହିଁ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ। ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିକି ରହିବ, ସାଟେଲାଇଟ ସିଟି ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ଭଳି ଝୁଲିକି ରହିବ। ନୂତନ ପୃଥିବୀ ତଳେ ଥିବ, ଜାତିଗଣ ବାସ କରିବେ। ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ, ତାର କାନ୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ, 72 ଗଜ ଲମ୍ବା ଉଚ୍ଚତା। ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ 1500 ମାଇଲ ଉଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ, 1500 ମାଇଲ ଲମ୍ବା, 1500 ମାଇଲ ଚଉଡା, 12,000 ଫାର୍ଲାଙ୍ଗ ବା 12,000 ତୀର। କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ୍ରିପୁରା ଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସହର ଓହ୍ଲେଇବ, ଏମିତି ଯୋଉଠି ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନିଜର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦିଆଯିବ। ଘର ନାହିଁ, ବେଡରୁମ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଥିବାଟା ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଏବେ ଯେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ବଳିବ ସେଇଠି। ଏବେ 4 ଭରି କି 5 ଭରି ସୁନା ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ଧନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତମର ଚେହେରା ରାଜପଥରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ନିର୍ମିତ, ତାର ପୁନାଦି 12ଟା ମଣିରେ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣି, ଲସନୀୟ ମଣି, ପଦ୍ମରାଗ ମଣି, ଗୋମେଦକ ମଣି, ପୁଷ୍ପରାଗ ମଣି, ସୁଗନ୍ଧି ମଣିରେ ତାର 12ଟା ପୁନାଦି ପଡ଼ିଛି। କବାଟ ଗୁଡ଼ା ମୁକ୍ତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯୋଡ଼ା ଯାଏନି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା। ମୁକ୍ତା ବାଲିରେ ହୁଏ, ଶାମୁକା ପେଟ ଭିତରେ ଥାଏ।
1500 माइल उच्चा बिल्डिंग रो कबाट केडेटा हितो मुक्ता केटा हितो भाबंतु फिजिकल कथा मु कहूची आत्मिक अर्थ नाही फिजिकल अर्थ ता सेठी मंडली रहिबो से गौरव कथा सुनिले मंडली रात्रि सोई परिबो ना जानिचो ना कन्या केबे सुंदर देखा जाए जो दिन तार बाघर हुए जदि से बाघर दिन बर आसी पहुंची गलानी झील गाधे नथिबो से ताकू बाहेबो कि से ब्राश भी करि नथिबो से बैंड वाद्य धरिकी बर पहुंचलानी गाँ दांडे बरंकर आसबार विलंब हुअन्ते समस्ते ढुणा ढुणा शुई पड़े कहीं बर विलंब कले स्पेशल ग्रेस पीरियड रे चली मंडली जानी क्या अनुग्रह जुग जो कौन सरीगला बापा एबे स्पेशल ग्रेस रे चली विलंब पीरियड रे चली आम ए विलंब पीरियड एपाई दि जाए जमती तुम जो तेल ना तेल टिके किणिकी मार्केट आण बोल प्रभु कर तो तेल आने कथा 6 जन 5 जन पंडित आनी मैंने जो मैंने थे आ 5 जन नन पंडित आनी थे निर्बोधी आ सुबोधी से माने कौन कले चलो एबे तो बर आसले 11:15 आसवा कथा थिला 10:00 आसवा कथा आसिले ना एते समय होला आसबे कि आसंता काली बोधा चलो सोई पड़े आज मंडलीर अवस्था सेटा जदि तेल ना आज रात तुम तेल ग्रहण करा पड़ो कन्वेंशन नहीं एटा प्रभु सहित सामना सामनी हेबार रात्र एटा तुम जानिच यू नीड टू फेस जीसस क्राइस्ट तुम घर को जाओ सुओ नाई मोबाइल बंद करो आंठू मार कोण रे बस बेड रे बस प्रार्थना करो को प्रभु आज रात्रि मते पूर्ण कर मोर तेल नाई जदि तेल नाई तुम जाई परिबो ना मु जाई परिबि नाई से अधर्म पुरुष को पवित्र आत्मा अटकाई रखिछन्ति काहे कि विश्वासी मान भीतर से अछन्ति यार धर्मर पतन हो गलानी ता भीतर के काम करूछि अधर्मर निगूढ़ तत्व लॉलेसनेस काम करूछि अधर निगूढ़ तत्व अर्थ कोन गोटे टोकई रे जदि भल कमला 100टा थिबो कि एप्पल 100टा थिबो भल हेइथिबो दाग लागि नथिबो गोटे कमला जदि पची गला ता भीतर गोटे कमला को 69टा कमला भल कर दे पारिबे कि हेलो गोटे कमला 69 कमला को पचई पारिबो कि नै सड़ई पारिबो कि नै गोटे पची जाइथियो सड़ी जाइथा कमला 69 कमला को खराब कर दे पारिबो एटा होचे अधर्मर निगूढ़ तत्व वर्तमान अधर्मर निगूढ़ तत्व चली पृथ्वी रे कहीं भंड ख्रीष्ट रेडी अछि इयाडे अधर्म बढ़ी चली लोक माने फेरुछन्ति विश्वास रे ऑर्गेनाइजेशन संस्था एटा सेटा एफसीआर इयाडू संस्थार पैसा साडू पैसा आसीबो सपोर्ट मिलिबो एटा करबा सेटा करबा लोक माने आत्मा लाभ लोक स्वर्ग को जातो एई चिंतारे मंडली नहीं एई चिंतारे मंडली आज नहीं पालक प्रचारक नाहंती मत क्षमा कर मुझे कथा कहूँ बोल आम संस्था कॉन्सेप्ट डेवलप आवर कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर हाथ उठाओ हाथ पकाओ लांच ठक भंड मु सेक्रेटरी ठिए मंडली सेक्रेटरी हेबी मु डिकन हेबी मो पे भोट दियो जड़खिया खुई दियो ताकू भोजी भात खुई दियो चलची एटा पटुआ रे आद्य मंडली सेमती नथिला से प्रकार मंडली न निखुंत निर्त्याग पाप शून्य दोष रहित से वाक्य रूपी जल द्वारा प्रक्षालन करेंगे आते मंडली संख्या पूर्ण हो तुरीबाद्य हम से दिन जमी तुरीबाद्य मंडली पलैब भंड ख्रीष्ट प्रकाश थब आ 7 वर्ष कार जगत से रही रहीगले आपण मैंने कि मुझे रहीगलु से दिन एत लोक प्रचार करी जदि मु बाहर रहीगली प्रथम करती 9 पर 27 पद अनुजाई मोठू हत भागा किए अच्छी आपड़ जदि रही मु रही 5टा घरे 5 जन थे 3 जन स्वर्ग को पलैबे प्रभु तुरीबाद्य जीशु मध्याक आसवे जीत पर तो आसवे ना 7 वर्ष पर जीत पर ओह्लैबे मंडली को थरी कोल्हैबे जानी 7 वर्ष पर मंडली गलार 7 वर्ष पर्यंत जगत में क्लेश महाक्लेश हे भ्रांत हे लोक मैंने लोक मान मन पड़ो जे यहाँ प्रचार होता आम गाँव में आम मंडली आम परिवार भितर मो पर 7 जन थे 5 जन पलैगले आम 2 जन रहीगलु से जदि किए परित्राण पाइबा चाहब जीवन देकी रक्त देकी बेक परित्राण किणवे कहीं शेष 3 वर्ष 6 मास 666 चलो गवर्नमेंट सील आपड़ किणा बिका करें ना किणा बिका किणा बिकार अर्थ हो बैंकिंग सिस्टम आपण पैसा थिले मत आप बाहर करें ना आप गोटे प्रेसर भितर बर्तमान गति करुँच मु गति करुच्ची आम अजणतार गोटे प्रेसर भितर आम जाऊँ आप अनुभव करुवे फाइनान्स कोलाप्स होउची
जगतर पैसा पत्र कलास केते पैसा पाइले बंटू ना लोक मान जानी दिने एमती हठात शिव एपरिक आप एटीएम कार्ड भी कम कर कैशलेस सोसाइटी सोसाइटी भी कैशलेस आज यूरोप अमेरिका चलती से ए प्रकार अवस्था से पहुंचु मोर भाई भूणी मैंने अधर्मर निगूढ़ तत्व वर्तमान कार्य करुच्ची ए समस्त विषय घटिले लोक मैंने जीविका संबंध भारग्रस्त हेबे कौन खाइबू कौन पीबू जिते पाइले अंटिबू ना ऊर्ध दृष्टि कर तुम मुक्ति सन्निकट प्रेज द लॉर्ड मंडली ऊर्ध दृष्टि कर यह सब घटना घटिले व्यस्त हुओ ना एथिपाई जीशुरे रहिबा दरकार सत्य प्रति श्रद्धा भाव नेबा दरकार परित्राण प्रति श्रद्धा भाव नेबा दरकार आपण माने एई कन्वेंशन रे ए सिद्धांत लेके जानतु मो घरे मो मंडल रे केही अपरिवर्तित व्यक्ति न रहंतु समस्ते परित्राण पाहंतु आद्य मंडल रे परित्राण प्राप्त व्यक्ति माने केवल मंडल रे सभ्य हेउथिले आद्य मंडल रे केवल जो माने परित्राण प्राप्त होउथिले से माने केवल मंडल रे सभ्य होउथिले तांको मंडल भुक्त करा होउथिला बाघर पाई किए मंडल भुक्त हवा दरकार नहीं बाघर पाई बाप्तिस्म दरकार नहीं आज मंडली मो पुओटा बाहे बा तो बाप्तिस्म देवा दरकार मो झील को बाप्तिस्म देवा दरकार एगुड़ा सब मंडली मान चली मंडली मेंबरशिप ने किए स्वर्ग को जाती ना यहाँ खाली श्रृंखला हुए आपण जदि परित्राण पाई मुझे परित्राण पाई प्रभु आमको मंडलीभुक्त कर ख्रीष्ट मंडली मस्तक आमे तांकर शरीर आपण मु आमे तांकर अंग प्रत्यंग हाथ विरुद्ध रे गोड़ नाई गोड़ विरुद्ध रे हाथ नाई मुंड विरुद्ध रे देह नाई देह विरुद्ध रे मुंड नाई आखि विरुद्ध रे कान नाई आमे जदि गोटे शरीर अंग प्रत्यंग आमे कहीं विभेद भितर रहिबा आपण कोन क्रेडिट नेबे ना मु क्रेडिट नेबी ए माछ चोरईबाटा बंद करंतु पाळक बंधु माने यार माछ नै कि ताकु से बंधरे छाड़ीबाटा से बंधर माछ ए बंधरे छाड़ीबाटा तार मेंढा चोरे कि ए मेंढा नेबाटा एटा छाड़ दियंतु काहे गोटे जीशु शरीर से मस्तक आमे तांको शरीर आमे निजे किछि करि परिबाने आपण खाली गोटे अंश होइके रुहंतु देखिबे आपणकर संस्था मोर संस्था बढ़िबा द्वारा जीशु आसीबे नाही ग्रहण करिबे ना मानकु आमे मंडली ख्रीष्टंक शरीर ए विषय में बुझिबा दरकार प्रकाशित वाक्यर सेही मंडली को प्रभु नेबे 21 पर्व रे एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांतु आसंत में प्रभु निकट बढ़ुवा प्रार्थना करिबा प्रभु तुमको धन्यवाद करुचु ए रात्र समय तुम अनुग्रह दियो प्रभु ए पर्यंत कढ़े काणिल आम को भार तुम बहन करिछु अधर्मर निगूढ़त्व वृद्धि पाउछि सेथिरु आम को रक्षा कर धर्म र पतन घटुछि प्रभु सेथिरु मध्य तुम आम को रक्षा कर से विनाशर संतान धर्म पुरुषर हाथ मध्य हमको रक्षा कर विश्वस्तर सरल हृदय तुमर सेवा उपासना आराधना करी सरल चित्तरे तुमर भक्ति भय तुमर सेवा करने साहाय्य कर और शिखाओ धन्यवाद करुच्ची एटी कर मंडली निमंते समवेत भाव तुम दास दासी मान एकत्र जो कार्य कर कार्य द्वारा तुम कार्य वृद्धि कर प्रभु आज ये जगह जार जो आवश्यकता रही से प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक आवश्यकता जोगाओ स्वास्थ्य दियो प्रभु शांति दियो आनंद दियो प्रेम दियो बल दियो शक्ति दियो सामर्थ्य दियो आमर युवा पीढ़ी को आशीर्वाद कर पुओ झी मान आशीर्वाद कर तुम पवित्र चरण तले समस्त को समर्पण करुच्ची निजक समर्पण करुच्ची अल्प समय पर आम फेरिबा आम संगे हुओ तुम इच्छा थे आउ पुनर्बार के भेटा निमंते आम को दया कर प्रभु प्रार्थना करुचु तुम आज ना काली आसब एक प्रस्तुति जीवन काटियापाई आम को साहाय्य कर मत साहाय्य कर महिमा गौरव तुम जीशुଙ୍କ नाम समर्पण कर प्रार्थना करुचु आमेन।